hiditra amin'ny taratasy manaraka tsika ny valo teninareo manaraka dia atondray hoe ny marodrefo any vehivavy mendrika fomba fiteny malefaka fitafiana mihaja tsy ambony lohalika tsy manify mialavalava mialavalava vantana ny vady ny votokantrano manaiky ny vady ny azy zany natao safy be mantsina le izy dia misy izy misy tsy izy eny e naika izy daholo ihany ny fijeriko azy ny fitafiana zao efa hitantsika teo hoe mihaja sy modina sy tsy ambony lohalika tsy manify iny koa zava-doza be le akanjo manify manarona vantana angamba ny tena tiany lazaina am'zany ny vady ny tokantrano manaiky vady efa hitatsika teo daholo zay rehetrarehetra zay tsy averina tsony manaiky vady taratasy fahafa ndray ty manaiky vady efa hitatsika amin'ny etsipriana mikarakara tokantrano sy mikolokolo iny andraikitry ny vehivavy rehetra fa tsy marodrefo tokony arahana rehefa mpivavaka manala ny fanaony zao tontolo zao efa hitatsika makiazy pataloha sy ny akanjo fohy manaraka tsy manao tsy manao na mianatra ny fanaony zao tontolo zao ny fomba fiteny fihetsika fa hitatsika fitaratra eo amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina tsika tena tokony ho fitaratra izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra tsy resinao lahatra amin'ny teny izy dia reseo lahatra amin'ny fitondran-tena ka le fitondran-tena tsika ireo miankina fitafitsika miankina fitenitsika miankina faneketsika vady fa io fanekena vady io raha vavy tena io anisan'ny anamboaran'Andriamanitra ny lehilahy ho tianao fa rehefa ianao zay ny tsy manaiky vady ary na tianao ohatry ninona ny vadinao tsy hita ny vehivavy tsy manaiky vady zany asa azonareo ny tiako tenenina rehefa ianao tsy manaiky vady na hitondra gâteau isanandro iza le lehilahy anaporofona aminao fa tianao izy tsy hitanao zany fa ny masonao jamba satria ianao tsy manaiky azy tsy tsapanao mihitsy zany hoe lehilahy tianao zany raha tsy ohatra manaiky azy ianao ohatra fotsiny zao ataony pinaona ataony pinaona no atsapany fitiavany an' Jesosy raha tsy manaiky an' Jesosy izy azonareo tiako tenenina ny olona rehetra rehefa te atsapa ny fitiavany Jesosy dia manaiky an' Jesosy mandray an' Jesosy aloha fa rehefa tsy manaiky an' Jesosy tsy atsapa mihitsy ny hoe zany amin'ny fitiavanao a Jesosy nanoloranao ny tenanao foatoato eo ambony azo fijaliana tsy tsapan'ny olona tsy manaiky an' Jesosy zany ny arehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika hoe ny zanany lahatokana io ny zanako malalako zay sitrako izy no enoy ka raha tsy manaiky azy tsika tsy atsapan'izany fitiavana zany dohatrizay exactement anatin'ny tokantrano raha tsy manaiky le vady ianao na anao ino ny vadinao na anao ino io tsy ho tsapanao zany fitiavana azy fitiavany ianao zany azonareo ve zay teny zay fa ilainy ianao zany manomboka ary jereo tsara ny lahatra le izy eo anaty baiboly eo amin'io efasianina toko 5:22 izy tsy nareo hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tsy zay ny voalohany fa ianareo vehivavy manekeny vadinareo dia rehefa voalaza le izy dia any amin'ny 5:20 andray vao miresaka hoe ary ianareo lehilahy tiava ny vadinareo satria izy efa manaiky anareo mazava ka tsy maintsy le tsika manaiky aloha satria tsika tsy loha fa vatana dia mila manaiky an'le loha tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana moa izy
de ohatr'izay no any akeny pino ny kristianina ny kristy a de am'izay ny kristianina rehefa manaiky ny kristy a de mahatsapa ny alalina zany hoe fitiavany kristy azy zany fa zavatsara zay a de teneniny loatran'izany hoe vadiko iny nge tsy tia akory tianao izy fa zao satria anao tsy manaiky azy satria anao tsy manajy azy satria anao tsy fa de zay ny tsy ahatsapanao le fitiavany anao fa io tsy fanajana lehilahy io tena miampeshe atsika tsy ahatsapany fitiavany atsika eritrereo tsara re ohatra anao mahatsapa ndraindray vadiko toatrany tsy dia so de anao aloha tsy manaiky azy tsara so de tsy tanteraka le fanekena azy mazoto mandinika ny soratra masina mianatra zany eny e zay ny dorkasy mianatra de mampianatra ny zanaka ny tenin'Andriamanitra sy lalàna tsara eny zay tsy de tena anisan'ny marodrefo ho an'ny vehivavy zany fa didiny vehivavy rehefa kristianina izy ny marodrefo ho an'ny vehivavy koa am'ty taratasy manaraka aty a dia misaron-doha ao am-piangonana rehefa mivavaka sy aminany tsy marodrefo izy tena marodrefo be mihitsy zay tena marodrefo zay ary tsy maintsy atao le izy zany a le fisaronandoha ao am-piangonana izy hoe manome voninahitra ny lohany de isika misaron-doha manome voninahitra ny lohantsika ho anareo manambady de nylano lohanareo de nylano amenareo voninahitra mio saron-doha io fa ho anay tsy manambady a ny kristy ny lohanay ny anay tonga de directa ny kristy azonareo de ny lehilahy ndray a raha misaron-doha izy izy de tsy manome voninahitra ny lohany zany hoe tsy manome voninahitra ny kristy de misy hiérarchie zany le izy ohatr'izay zay ny momba n'le saron-doha zany fa ny anazy tokoa de hoe ny vehivavy marodrefo any vehivavy tsy miteny ao am-piangonana mangina ao am-piangonana dikan'izay a tsy mitoriteny tsy manentana tsy mitaribavaka raha misy lehilahy ao marodrefo be mihitsy zany tokony hoajaina raha vo misy lehilahy eo de akombony ny vava fa teneny izy hoe zay hianatra ny vehivavy a miangavy anareo lehilahy ary jereo mikaopy daholo lehilahy atsika lasa daholo izy fa za raha misy lehilahy raha io de ohatrany misy gadana mihitsy io vavako io za tsy hoe tsy teanao a ohatrany tonga de mihidy le vava satria efa masaka loatra ato anatin'ny saina le hoe oka ny vehivavy angina raha misy lehilahy hoe tsy mampianatra lehilahy ny vehivavy koa de ozy izy ny filazan'ny Paoly azy fa jereo kely hoe concordance firavaka aoka tsy hanao firavaka volabolamena ary hoy mijerentsika mihitsy le soratra masina fa sao de ozy ny sasany hoe tsy de maninona zao manao an'izao de ino anao solon'le firavaka fa misy solon'le firavaka raha araka amin'ny tenin'Andriamanitra firava-bolamena no tena izy zao atra lasa ndray le izy tonony aokany aoko ny any amin'ny Korinthiana sy ny any ananona rehetra any amin'ny testamenta vaovao tsisy kasany hoe firavina mono tenenao firava-bolamena firavaka ty misy Petera voalohany toko fahatelo zay zao ny izy zay
ary aoka ny firavahanareo tsy ho Voilà, zavatra zay. toy ny Impeter MPTR 3 MPR MPTR Impeter 3 ary eo ka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny velany. Impeter 3 toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona de tahentsika ireo hojerevantsika. Aoka ny firavahana tsika zany a normalement tokony tsy hanao zavatra sophistiqué ohatrany hoe zavatra ahoana filazan'izany ampisongadina ny nofo, ampisongadina ny tena satria ny firavaka zany a signe de richesse signe extérieur de richesse de tsy tokony zany tsika manao an'izany fa toy izy ny toeny eo ambany ny andiny faevatra fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha de ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Zany zany ny firavakatsika vehivavy manaraka marikevy mazava de manino izy eto ny teny hoe tsy ampy firandranam-bolo. Io firandranam-bolo raha vakintsika ny bebiny frantsay de hoe coiffure fa tsy hoe tresse. Coiffure io tsy le volo jejojejo be avy any amin'ny coiffure reny zany ary mazana de matotsika rehefa tonga avy any amin'ny coiffure zay na coupe carré na coupe boule io na coupe lala lion io na coupe tsaiko fa jejo be tsika rehefa avy any amin'ny coiffure avy any sady misy moa le raha indrindra hoe coupe carré le ohatra de somary miditra ena le lala lion na de tadidiko mihitsiny sady nolokoana fa tsisy de tsy miodina kosa aloha mijery an'le volo de hita mihitsy hoe tena fijery zay rehetra ataotsika zany raha vavy ary zay ny tenin'Andriamanitra ty ka atao mba ho fijejojejona apetrao na atao mba hitarihana amin'ny masony hafa admirenao na envieranao de apetrao azotsika fa zay hitatsika de rehefa miakanjo tsika ohatra hoe jerefa tara Jesosy manome voninahitra anao ve zao fa Jesosy mamaly eo ok ça va fa rehefa tsisy de tsisy fa aoka ozy de amin'ny anina koa mbola misy akiray io amin'ny firandranam-bolo le de zay lazaiko zay efa volazy daholo kay firandranam-bolo le mahajejojejo reny zany et d'ailleurs tsika rehefa nanomboka ny sarindolo tena nanavaka atsika io firandranam-bolo mihitsy nanavaka atsika tafijejojejo nara-bolo fa tena najejo be mihitsy io volo de firava-bolamena teneniny tsara mihitsy mahajejo reny tadidiko tsara za tamin'izany mbola tsy jejo nanana semaine volamena reny detrany fananina akoritsana kely zany mihitsy ny tanana rehefa miditra am-piangonana na miditra amin'ny fanasana mba hitarika ny masony fasy zany volamena be le raha ny collier zany tsy hitantsony hatraty amin'ny tongotra nisy chaîne de tsika zany satria le izy mampiréare mampajejo mampiréare ny anao teo ambony olona rehetra